one, it mentions even a prophecy. En uno aún habla de una profecía. Paul wrote to the church at Rome. Pablo le escribió a la iglesia en Roma. In his most doctrinal of all of his writings, En el escrito más doctrinal de todos sus escritos. in chapter 1 El capítulo 1, and verse 11, versículo 11. I wanted to come to you that I might impart some spiritual gift to you to make you strong. Quise venir a vosotros para poder impartirle un don espiritual. So, just in these passages, Así que simplemente basado en estos pasajes, without looking at the passages in Acts chapter 2, Acts chapter 4, Acts chapter 8, Acts chapter 9, Acts chapter 10, and Acts chapter 19, sin buscar otros pasajes en Hechos 2, Hechos 4, Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10, 14, which are the times that the Spirit was poured out que fueron los momentos en que el Espíritu cayó with great diversity, con gran diversidad. even there. Aún ahí, With the laying on of hands, without laying on of hands, ya sea que se impuso las manos o no se impuso las manos, before baptism, after baptism. antes del bautismo, después del bautismo. So we've laid a biblical foundation. Así que ya tenemos el fundamento bíblico. Let's make transition Hacemos la transición and tell some stories. y vamos a contar ciertas historias. I'm not saying this because Henry Madava is here on the front row, Y no voy a decir esto porque Henry Madava se encuentra aquí en primera fila, but I'm saying this because I include him in almost every time I tell this sermon. sino lo digo porque yo lo incluyo a él cada vez o prácticamente cada vez que yo hago este sermón. I believe in impartation Yo creo en la impartición because it happened to me. porque me pasó. I believe in impartation Creo en impartición because I've had three. porque he tenido 3. You say, well, some of you may ask, Algunos me dirán, well, what's the difference between an impartation and baptism of the Spirit? ¿cuál es la diferencia entre una impartición y el bautismo con el Espíritu Santo? The words. Las palabras. You say, do I believe you can be baptized in the Spirit more than once? ¿Quiere decir que creo que uno puede ser bautizado en el Espíritu más de una vez? Yes, Sí, based upon the Greek, basado en el griego, based upon the New Testament witness. basado en el testimonio del Nuevo Testamento. This is why Por eso. sometimes Pentecostals are the hardest to preach to when it comes to this subject. Muchas veces es más difícil predicar a los pentecostales acerca de este tema, Because I used to be Baptist, porque yo era bautista and you could judge me. y me podía juzgar. What can that former Baptist guy tell me? I'm a Pentecostal. ¿Qué me va a decir a mí un bautista si yo soy pentecostal? Well, I maybe years and years and years ago, 32 years ago, was a Baptist. Bueno, puede que hace 32 años yo haya sido bautista, But I definitely pero definitivamente like Pentecostal experiences. me gustan las experiencias pentecostales. Matter of fact, I just wrote a new book that will be out in a few months Escribí un nuevo libro que va a salir en un par de meses on the baptism of the Holy Spirit. acerca del bautismo con el Espíritu Santo, Looking at Scripture, mirando la escritura, looking at theology, la teología and looking at church history. y la historia de la iglesia. It's amazing Es tremendo how important qué tan this importante subject was to the early church. era este tema para la iglesia primitiva. The early church taught La iglesia primitiva enseñaba you could only be baptized in water once, que no quieres ser bautizado con agua una sola vez, but you could have multiple baptisms of the Spirit. sino que puedes tener múltiples bautismos con el Espíritu Santo. They taught that to be water baptized without having the follow-up laying on of hands and prayer for to be filled with the Holy Spirit or baptized in the Spirit Enseñaban que ser bautizado con agua y no después tener esa llenura que le impongan manos para que ore, para que sea bautizado con el Espíritu Santo, would be like enlisting somebody in the army and then not giving him a sword or a shield. sería como meter a alguien en el ejército y no darle una espada y no darle un escudo. They thought it was extremely important. Pensaba que eso era algo extremadamente importante. Even into the 5th century, Aún hasta el siglo V, St. Augustine, San Agustín he wrote, escribió, even if it's true aunque fuese verdad, that today not everybody we lay hands on so as to be baptized in the Holy Spirit speaks in tongues. que no hoy día todo en el cual imponemos mano y es bautizado en el Espíritu Santo habla lenguas. That statement says Ese dicho nos dice that into the 5th century, it still was happening. que hasta, People were still being baptized in the Holy Spirit. People were still speaking in tongues. que hasta el V siglo la gente aún era bautizada en el Espíritu Santo, aún hablaban lenguas. And even though when he was a young bishop, Y aún cuando él era un obispo joven, at the beginning of his career, al principio de su carrera, he believed that healing and miracle gifts had ended. él creía que los milagros y los dones de sanidad habían terminado.
when he's near the end of his life. Pero al final de su vida, And he writes in this great book, Confessions of God, y escribe en su gran libro Las Confesiones confessions, de Dios, anyway. sus confesiones, the Confession of Augustine, that he had seen 70 recorded miracles in 1 year just in his bishopric. que había visto 70 milagros certificados en su ministerio solamente en el ministerio de él. And because of a dream Y por causa de un sueño that somebody tells him, que alguien le cuenta, he enters into a powerful healing ministry the last stage of his life. él entra en un ministerio poderoso de sanidad en la última etapa de su vida And y was used to deliver people from demons. fue usado para liberar personas de demonios. So, God touches people at different times in different ways. Así que Dios toca a personas diferentes tiempos, de diferentes maneras. So let me deal Así with a que Baptist déjenme lidiar con los bautistas and a Pentecostal y con un pentecostal and a charismatic, maybe, Henry, charismatic, Pentecostal, what do you call yourself? A charismatic. ¿Y qué usted se llama, Henry? Un carismático. These three people, Estas tres personas, as a result of what happened to them by God, not by me, como resultado de lo que les ocurrió a ellos por Dios, no por mí, the fruit in their life, el fruto en su vida, since then, desde ese entonces, as of about 3 years ago, digamos de unos 3 años atrás, as each one cada uno de ellos had led 1 million people to Jesus Christ. ha llevado a 1 millón de personas a Jesucristo. A Baptist, Un bautista, a un Pentecostal, pentecostal, a un charismatic, carismático, each touched powerfully by the Holy Spirit. cada uno tocado poderosamente por el Espíritu Santo. Some, Algunos, like Henry, como Henry, wasn't so much me laying hands on him. no fue tanto que yo le impuse manos. He and Bill Johnson Él y Bill Johnson and my executive director, y mi director Tom ejecutivo, Jones, the three people los tres, out of all the churches I ever went de to, todas las iglesias a las cuales yo he that ido, there was a sovereign anointing came on not the individual pastor, but him and the whole church, una unción soberana vino no solamente sobre el pastor, sino él y toda la iglesia, taking the church into a level of anointing as its people that they never had before. llevando a la iglesia a un nivel de unción y su pueblo a un nivel que nunca habían tenido antes. 1 million people 1 millón de personas for each one. por cada uno. In I believe it was 1997, Pienso que fue en el 97. I was in Toronto. Estuve en Toronto. I was the person God sent to Toronto when that revival broke out. Fui la persona que Dios envió a Toronto cuando vino el avivamiento. And when they asked me to stay on as the as the evangelist, God told me, "No, I'm going to send you to the world." Y cuando me dijeron que me quedara como el evangelista, Dios me dijo, no, te voy a enviar al mundo. So I had come back Así que regresé, and I'm preaching, prediqué, and there's this blonde-headed woman from Mozambique y hay esta mujer rubia de Mozambique, who's a burned-out missionary. que es misionera y ya está quemada. And she and her husband have started 4 churches in 17 years. It's almost killed them. Ella y su esposo habían comenzado 4 iglesias en 17 años y prácticamente los había matado. And she had come to Toronto Ella vino a the Toronto month before and got physically healed. el mes anterior y fue sanada físicamente. And she's returned this time Y esta vez regresó that she needed to be refilled. She was exhausted, burned out, wanting to quit unless God did something to her. porque quería tener otra llenura, porque estaba cansada, estaba quemada y se iba a tirar la toalla a menos que Dios hiciera algo con ella. Very few people in the world had heard the name Heidi Baker, Pocas personas habían escuchado el nombre en el mundo Heidi Baker. and all I knew was her first name was Heidi. Y yo lo único que sabía es que su primer nombre era Heidi. And as I'm preaching, Y mientras predicaba, she came to the altar, vino al altar and she's crying. llorando. And I didn't know at the time, I prophesied. Y no sabía cuando yo I profeticé. thought I was just praying. Pensaba que estaba simplemente orando. But I said, Heidi, Pero dije, Heidi, God wants to know, Dios quiere saber. do you want the nation of Mozambique? ¿Quieres la nación de Mozambique? That's a crazy word to give to a burned out missionary of one church with 300 people, and most of them are orphans. Esa es una palabra rara para darle a una persona en una iglesia que tiene 300 gente y la mayor parte de ellos son huérfanos. She lifts her hand up and she says, yes. Levantó su mano y dijo, sí. I heard myself say, Y yo me escuché decir, God's going to give you the nation of Mozambique. Dios te va a dar la nación de Mozambique. You're going to see the blind see, the deaf hear, the lame walk, and the dead be raised. Vas a ver a los ciegos, ver a los sordos, oír al paralítico caminar y a los muertos resucitados. Immediately, Inmediatamente. this is really important. Esto es importante.
God backed up the word Dios respaldó la palabra with his power. con su poder. Immediately, Inmediatamente she felt like she's stuck in an oven, sintió como que estuviese en un horno. begins to perspire profusely. Comienza a sudar The grandemente. electricity so strong going through her body Electricidad tan fuerte por su cuerpo that she says, God, you're going to kill me. que ella dice, Dios, me vas a matar. And he says, good, I need you dead. Él dice, qué bueno porque te necesito That would muerta. have scared me to death. Eso me hubiera asustado a mí. And then God spoke to her, Y Dios le habló and he said, hundreds of churches and thousands of people. y dijo cientos de iglesias, miles de personas. She said, how can that be, Lord? My husband and I started 4 churches, 17 years, almost killed us. Dice, Señor, ¿cómo será esto si ya tenemos mi esposo y yo 4 iglesias en 17 años y eso casi nos mató? He showed her the faces of 14 Africans. Él le mostró el rostro de 14 africanos. And he said, you asked these 12. I said 14, but it's 12. Perdón, dije 14, pero son 12. You asked these Pídele men a estos to work with you. que trabajen contigo. And when they say yes, Cuando te digan que sí, you prophesy to them everything Randy just prophesied to you. profetízales a ellos todo lo que Randy te acabó de profetizar. This experience, Esta experiencia which I'm cutting very short, que estoy resumiendo lasted 7 days and nights. duró 7 días y 7 She had noches. to be carried out and carried in, La tenían que cargar para sacarla y cargarla para entrarla, laughing riendo and then weeping. y llorando. The whole gamut, weeping love, Y todo entre medios, llorando con amor, ecstasy, joy. éxtasis, gozo. A few years later, Años después, I went to Mozambique, first time. fui a Mozambique por primera vez. We were ministering to a couple of thousand of her leaders, Estaba ministrando Our unos people. miles de sus líderes, de su gente, and God came on her again. y Dios vino sobre ella otra vez. First time it happened to her in Mozambique. La primera vez que le ocurrió en Mozambique. She's already a Pentecostal. Ya es pentecostal. She was saved at 16 years old, Fue salva y tenía 16 años. baptized in the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues as a classical Pentecostal, either that night or the next Sunday night. Bautizada con el Espíritu, hablando en lenguas con todas las señales clásicas de un pentecostal, ya sea esa noche o la noche después. But she believed it was possible to have more. Pero ella creyó que era posible tener más. This is the third time that I'm aware of. Esta es la tercera vez de que yo sepa. She and Roland are both, all of them are on her face. Todos están postrados en la tierra. God's touching them. Dios los está tocando. She goes into a vision. Entra en una visión. She hears the Lord showing her stuff. Oye que el Señor les muestra cosas. And she hears him say, Y lo escucha decir. thousands of churches Miles de iglesias. and millions of people. Millones de personas. She told me later, Me dijo más tarde. that was easier to believe Eso fue más fácil creer than hundreds of churches and thousands of people. que cientos de iglesias y miles de personas. Because that was impossible. Porque eso era imposible. But within 2 years, she had hundreds of churches. Pero en 2 años ya tenía cientos de iglesias. Thousands had been saved. Miles habían sido salvos. As of 3 years ago, they had 10,000 churches. Y 3 años atrás ya tenían 10,000 iglesias. Over 1 million people have been saved. Más de 1,000,000 salvos. Every deaf person she prays for in Mozambique gets healed. Toda persona por la cual ella ahora en Mozambique se sana. Many blind people have been healed. Muchos ciegos sanados. Many lame have walked. Muchos paralíticos han caminado. And over 450 people have been raised from the dead in their ministry. Y más de 450 personas han sido resucitados de entre los muertos en su ministerio. I believe Yo creo there's more. que hay más. I believe Yo creo that she's a great example que ella es un gran ejemplo of there being more. de que hay más. My friend Leif Hetland was a Baptist, Mi amigo Leif Ethlen era bautista. had a larger Baptist church in Norway, Tenía una iglesia bautista grande en Noruega. and I am praying for about 50 pastors one night. Estoy orando una noche como por unos 50 pastores. I'm going down praying for them. Voy uno por uno. I didn't know I prophesied, No sabía que estaba profetizando. and I thought I was just praying. Pensé que simplemente estaba orando. And I get to him, Llegué a él. and I stop. Paré. I said, I see you in a dark place. Digo, te veo en un lugar oscuro. All around you is darkness. Alrededor de ti solo tinieblas. And God says He's going to make you light. Y Dios dice que te va a hacer a ti luz. And you're going to be like a bulldozer. Y vas a ser como una máquina bulldozer. You're going to make a way where there's been no way. Vas a hacer camino donde no hay camino. And I see a multitude of people coming out of the darkness, following you in the light. Y veo una multitud que sale de las tinieblas y te sigue hacia la luz. Instantly, the Instantáneamente. power of God knocked him in the El poder de floor, Dios lo noqueó al piso and he shook y sacudió. for 2.5 to 3 hours. 2 horas y media a 3.
He had been on the mission field, Había on sido- mission trips, Había sido misionero, viaje misionero, but he'd never seen God heal anybody through his life. pero nunca había visto a Dios sanar a nadie a través de su vida. And he hadn't operated in hardly any of the gifts of the Holy Spirit. Y no había operado en prácticamente ningún don del Espíritu. When he got up, Cuando se paró, that next week, la próxima semana, every person he prayed for got healed. toda persona por la cual él oró se sanó. He began to flow in words of knowledge like he had never had any. Comenzó a fluir en palabra de ciencia como nunca antes. No había tenido ninguna. As a matter of fact, the only gift the Holy Spirit he had experienced prior to this was the gift of tongues. De hecho, el único don del Espíritu Santo en el cual él había experimentado antes de esto era el don de lenguas. 16 years later or so, 15, 16 años después, he's led 1 million Pakistani Muslims to Jesus Christ. él ha llevado 1 millón de musulmanes pakistaníes a Jesucristo. God has taken him, I think, now to about 100 countries. Dios lo ha llevado ya a unos 100 países. He's seen quadriplegics and paraplegics get up and walk. Él ha visto personas cuadraplégicos, parapléjicos The blind see, levantarse. the deaf hear. Los ciegos ven, los sordos oyen. He considers me like a spiritual father, Me considera su padre espiritual. but I am the Elijah. He's the Elisha, Pero yo soy el Elías, él es el Eliseo. because he's done so much more than me. Porque él ha hecho mucho más que yo. Henry, when we went to his church, Cuando fuimos a la iglesia de Henry, God had already been speaking to him in answer to his prayer. ya Dios le había hablado y le había respondido How a do su I, oración. how do I reach the churches of Europe? ¿Cómo alcanzo las iglesias de Europa? Not just Eastern Europe, but Western Europe. No solo la Europa occidental, sino la Europa oriental. My team and I were there for several days. Mi equipo y yo estuvimos ahí varios días. There was such hunger. Había tal hambre, It was amazing. era tremendo. Such power Tal poder on his people. en su It pueblo. was amazing. Fue tremendo. He told me Él me dijo, when we went back nearly a year later, cuando regresamos un año después, I asked him, Henry, yo le pregunté, Henry, what's been the fruit? ¿cuál ha sido el fruto? What's changed since the last time we was here? ¿Qué ha cambiado desde la última vez que estuvimos aquí? He said, before you came, Me dijo, antes de que when llegases, when I asked God, cuando le pedí a Dios, how do we reach the cities ¿cómo of Europe? alcanzamos las ciudades de Europa? He told me, send my people out 2 by 2, Él me dijo, envía a la gente de 2 en 2 and that they were to pray for the sick and message of the kingdom. y que ellos debían orar por los enfermos y dar el mensaje del reino. And my people weren't ready. Y mi gente no estaba lista. And they were to, when they went out, they were to tell them that that Henry was coming Y que cuando saldrían iban a decir que Henry venía to do a weekend healing meeting. a hacer una conferencia de sanidad en el fin de semana. And he said, and I didn't have faith to do it. Y él dijo, y yo no tuve la fe de hacerlo. But after you came, Pero después que usted vino and the Spirit of God fell on my church, y el Espíritu de Dios cayó sobre mi iglesia and I watched God be so faithful to you y vi a Dios ser tan fiel contigo that after you left, después que te fuiste, the next Sunday, el próximo domingo, when I came in cuando llegué to my church, a mi iglesia, because you had told my church porque le habías dicho a mi iglesia what you'd been doing, lo que habías estado haciendo, they could do. ellos lo podían hacer. You taught them how to hear from the Lord. Les enseñaste cómo escuchar del Señor. You taught them how to recognize words of Les knowledge. enseñaste cómo reconocer palabras de ciencia. And when God came, Y cuando Dios vino, the next Sunday, el próximo domingo, I walked in my church, entré a mi iglesia and they're just talking like busy bees y estaban about hablando como the people they had abejitas. seen healed that week La gente que habían visto sanada esa misma semana in Kiev. en Kiev, And the Lord spoke to me. el Señor me habló. He said, now your people are ready, and so are you. Dijo, ahora tu pueblo está listo y tú también. He said, Randy, Dijo, Randy, we've done it in 3 cities. lo hemos hecho en 3 ciudades. I send them out. Los envío. And by the time I get there, Y cuando yo llego, there's about 12,000 people have been saved since I sent them out in 2 weeks. 12,000 personas ya han sido salvas en las 2 semanas en que los envié. And then I would do a weekend Y yo hacía un fin de semana, healing event. un evento de sanidad. And we'd see 8,000 more get saved. Y 8,000 más se salvaban. So in 3 cities where we've done this, En 3 ciudades ya hemos hecho esto. in the 10 months since you were here, En los 10 meses desde que tú llegaste. we have on record Tenemos the récord, names los nombres of 60,000 new believers, and we have started new churches. de 60,000 nuevos creyentes y hemos comenzado nuevas iglesias. I went to Russia and Ukraine many times around 1995, 96, 97, 98, 99.
Yo fui a Rusia y Ucrania muchas veces en el 95, 96, 97, 98, 99. And then I went to Brazil. Y luego a Brasil. And God broke that nation open to me in a way He's broken no other nation open. Y Dios me abrió esa nación a mí más que ninguna otra. I became absorbed in Brazil. Fui absorto en Brasil. I've made over close to now 85 trips to Brazil. Ya he hecho unos 85 viajes a Brasil. 2 to 3 weeks each time usually. Cada vez 2 a 3 semanas. I didn't go back to Ukraine No regresé a Ucrania for over a decade. por más de una década. So when I got to go back a couple of years ago, Así que un par de años atrás, cuando llegué a ir, I asked Henry, le pregunté a Henry, what's happened since? ¿qué ha pasado desde ese entonces? It had been 60,000. Habían sido 60,000. He said, Randy, Me dijo, Randy, it's over 1 million now. ya hay más de 1 millón. And he is gone Él ha ido as an evangelist como evangelista all over Asia, por toda Asia, Middle East, Medio Oriente, Europe. Europa. Oh, it's more than my part. Es más que la parte mía. He was influenced by the hunters. Él fue influenciado por los cazadores. He already was moving in spiritual gifts, Él ya se movía en los dones espirituales. but we got to have a part. Pero nosotros tuvimos parte en eso. But it was God. Pero fue Dios. I went back, like I said, 3 or 4 times, but I Regresé. never saw a visitation like that first visit. Regresé unas 3 o 4 veces, pero nunca vi una visitación como esa primera visitación. Words of knowledge would happen so quickly and hurt so bad that I couldn't concentrate on preaching. Las palabras de ciencia venían tan frecuentemente y dolían tanto que no podía concentrarme en la prédica. God had an agenda. Dios tenía una agenda. I just got to be there at the right time Simplemente yo tenía que llegar ahí para estar en el to be tiempo part of his correcto, agenda for Henry. para la agenda de Henry. Now, I told you that most of my stories were from Latin America. Le dije que la mayor parte de mis historias son de Latinoamérica. So let's turn our focus there. Así que veamos allá. And for this country Y a este país as well. también. I was in Assembly God Church in Oklahoma City. Estuve en una iglesia de la Asamblea de Dios en la ciudad de Oklahoma. And I've lined up about 30 pastors. Tenía una fila de como unos 30 I pastores. don't know anything about any of them. No conozco nada de ninguno de ellos. And I still didn't think I prophesied. Y no creí tampoco que les profeticé. So I'm going down the road and just praying for them. Pero voy orando por ellos. And there was no prophecy at all. Y no había profecía alguna. I'm just saying, kind of like Rodney Howard Brown, fill, 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 fill. Estaba como Rodney Howard Brown, lleno, 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 lleno. So they all fell down. Todos cayeron. I couldn't have told you one got more than another. Yo no le podría decir, uno recibió más que el otro. Don't fall into the trap No caiga en la trampa of thinking you have to have severe manifestations to be powerfully anointed. de pensar que usted tiene que tener unas manifestaciones severas para ser ungido poderosamente. Because it's not always that way. Porque no siempre es así. So 2 months later, 2 meses después, I go back to the city, but to the north side, regreso a la ciudad, pero al lado norte. different church. Otra iglesia. And somebody said, Alguien dijo, did you hear about what happened to one of those guys you prayed for? ¿oíste de lo que pasó con uno de esos hombres por los cuales oraste? No. No. He said, well, he was a Pentecostal Dice, bueno, él era un pentecostal, missionary un misionero to Honduras. en Honduras. And he had been in Honduras for 30 years. Y llevaba 30 años en Now, Honduras. this is important. Esto es importante. He is Pentecostal. Él es pentecostal, He already spoke in tongues. ya hablaba lenguas, Nothing in his theology changed. nada cambió de su teología. He already had a good theology of healing, Ya tenía buena teología de la and he sanidad. practiced praying for the sick. Y ya practicaba el orar por los enfermos. But Pero in 2 months, en 2 meses, after this divine appointment, después de esta cita divina, fresh baptism, este bautismo fresco, he had seen more healings and miracles in 2 months than the whole 30 years put together. él había visto más sanidades y milagros en 2 meses que lo que había visto en todos los 30 años anteriores. I was working with Omar Cabrera in Argentina. Trabajé con Omar Cabrera en Argentina. We have like 100 of their pastors and their mates lined up. Teníamos como 100 pastores y sus esposas en fila. Omar Jr. says, Omar Jr. dijo, Randy, Randy, prophesy over my pastors. profetízale a mis pastores. I said, Omar, Yo dije, Omar, I don't have the gift of prophecy. yo no tengo el don de profecía. I get words of knowledge. I don't get prophecies. Yo recibo palabra de ciencia, no profecía. He said, Él me dijo, prophesy. profetiza.
I would if I could, Y yo dije, si pudiera lo but haría, I can't. pero no puedo. Prophesy. Profetiza. That's not my gift. Es que ese no es mi don. Randy, prophesy. Randy, profetiza. Okay. Bien. Can any of these pastors ¿Será que alguno de estos pastores speak English? habla inglés? No. No. I said, okay, I'll try. Dije, tremendo, lo voy a hacer. It's a perfect setup. Me preparó perfectamente. But if I say something that you know them doesn't bear witness, don't translate me. Pero si yo digo algo que tú sabes que no cae bien, no funciona, no me traduzca. Now, I think I've only been in this spot 3 times my whole life. Y creo que solamente 3 veces en mi vida me ha pasado esto. But God gave me something for every one of them. Pero Dios me dio algo para cada uno de ellos. And when we got to the end, he said, we've had prophets that wasn't that accurate. Cuando llegamos al final, yo decía, tuvimos profecía que no fue tan precisa. Please hear me say, that's not my norm. Por favor, escúcheme decir que eso no es mi área. I usually don't get prophetic words. Por lo general, yo no recibo palabra profética. But anyway, I'm going down the aisle, Pero de todas maneras, the voy uno por row, uno, voy por la fila. and there's this guy. Y hay uno ahí. Now I know his name is Anibal, but I didn't know what it was in. Sé que su nombre, ahora sé que se llama Aníbal, yo no sabía lo que era. And I said, God's going to make you a minister of fire. Y dije, Dios te va a hacer ministro de fuego. And you're going to go through all the 460 some odd churches in the denomination Visión de Futura. And then he's going to take you to Canada, then United States, and then Great Britain. Y vas a ir a 460 iglesias, todas las de la denominación futura. De ahí vas a ir a Canadá, después vas a ir a los Estados Unidos y de ahí vas a ir a Inglaterra. And he fell down. Y cayó. But that's about it. Y ahí terminó. I mean, it didn't look any different than the others. No lució nada diferente que los demás. But a couple of years later, Pero años después, he calls me. me llama. He's in the United States. Está en los Estados And Unidos. through the translator, Y a través del traductor, he said, everything you said dijo, happened. todo lo que me dijo funcionó. I got to go through all the 460 churches in that denomination. Pasé por las 460 iglesias de esa denominación. I've just come out of Canada. Acabé de salir del Canadá. I'm in the United Estoy en los States. Estados Unidos. My next trip is Great El Britain. próximo viaje es Inglaterra. And they call me I am nicknamed the minister of Y fire. el sobrenombre que me han puesto es el ministro de fuego. I said, tell me about it. Dije, cuéntame. He said, well, the next day after you prayed for me, El próximo día después que oró por mí, an angel showed up in my house with a torch of fire, dice, un ángel se apareció en mi casa con una antorcha de fuego stuck it in my mouth, y la metió en mi boca, pushed it into my stomach, lo empujó a mi and estómago, I fell out caí and was not able to walk under my own power for about 20 days. y no pude caminar por mí mismo por 20 días. And so my 2 pastor friends Y mis 2 pastores amigos would put my arm and they'd carry me to the meeting. me tenían que llevar a las reuniones, I'd lift my hand up levantaba mi mano and they'd start falling out. y ellos se caían. Today he lives in Houston Hoy día él vive en Houston. and his ministry is the ministry of fire. Su ministerio es el ministerio de fuego. I was in Charlotte, North Carolina Estuvo en Charlotte, Carolina in del January Norte, 1995. enero de 1995. I had a breakthrough that year. Y tuve un rompimiento ese año. I've had 3 breakthroughs in healing. He tenido 3 rompimientos en el área de la sanidad. One was related to laying on of hands. Uno tuvo que ver con la imposición de manos. One was related to a 40-day fast. Uno tuvo que ver con un ayuno de 40 días. And this one was related Y este estuvo relacionado to nothing. a nada. No fast, No hubo ayuno. no laying on of No hubo hands, imposición de manos. no prophecy. No hubo profecía. I'll tell you what I think it's related to. Le digo aquello creo que estaba relacionado. 25 years 25 años of having pressed, de haber empujado, knocked, tocado, sought, pensado, asked pedido for more, para tener más. especially in the realm of healing. Especialmente en el área de la And- sanidad. In the fullness of time, Y en la plenitud de los tiempos the bowl was full, se llenó la copa. and God said, okay, Dios dijo, bien, I'm going to give it to you now. te lo doy ahora. I think that happens too. Yo creo que eso pasa también. Not only was there a breakthrough in healing, No solo hubo un rompimiento en la sanidad, but there was an insight that was given to me. sino que se me dio cierta perspicacia. I was very controversial. Yo era muy controversial. This was January 95, a year after Toronto. Enero del 95, después de un año después de Toronto. And the host pastor couldn't find a church that would open its door to me big enough. Y el pastor anfitrión no podía encontrar una iglesia lo suficientemente grande que me abriera las puertas. So I had the meeting in a flea market. Así que yo tuve la conferencia en un pulguero.
And one morning, we had a meeting with pastors in the basement of a